Guys, ara guys. Ning lusob lang isa ka kauban na mo guys. Pagsikop sa isda guys. Inaani mi diri guys. Dara. Mo ni ang mabtikon nga man ni Kupay. Okay, kakuha na mi. Pantat. Kuha ang kuan sa akong bag. Sako. Dara guys, nakuha na mig pantat guys. Manunok ra man eh. Manungag ra man ni guys. Mamaak man ni di ay. Manungag man ni guys. Ay, hindi ko pasali gani guys. Tara guys. Nakuha na mi guys nakuha na mi guys. Dara. Nakakuha na mi guys. Ay ako'y dakop. Tara guys. Master kay manikop ni akong kauban guys. Dara mong kuha guys. Kita. Tara guys. Pantat lang mga ka-vlog. Mga katunto, pantat lang. Lusob yapon guys, tora guys. Sibag ni dong. Ara guys. Muunay master kay manikopay guys. Katunto vlog. Membro ni Katunto raw. Paki-like, paki-share, paki-follow sa Katunto vlog. Siguro na kay mig makasudan meron. Ara guys. Master kay guys. Sudan na mi ani guys, tura, dagan. Tara langoy. Puot na guys. Guys. Di matabang manikop guys.